إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة وفعل زر الجرس ولا تنسى دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. سلام الله عليكم أحباب في الله، سعداء بلقياكم مجددا في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية. درسنا اليوم يتمحور حول الجمل الأكثر استعمالا داخل القسم. كثير من الطلبة والتلاميذ يستصعبون أو يجدون صعوبة للتواصل داخل القسم سواء مع الأستاذ أو مع أصدقائهم بالفرنسية، وهذا راجع لعدة أسباب، منها ضعف الثقة في النفس أو ضعف المعجم اللغوي والذي سيمكنهم من صياغة جمل تعبر على ما سيتحدثون به داخل القسم. اليوم سنتعرف على مجموعة من الجمل. كل حصة سأعرض لكم 10 جمل أساسية داخل القسم حتى نصل تقريبا إلى 100 أو 200 جملة، وبعد ذلك تتمكنون من التواصل بكل أريحية داخل القسم. إذن لنبدأ على بركة الله. الجملة الأولى: les mots de la classe. كلمات القسم، les mots de la classe. الجملة الأولى: écoutez et répétez les phrases. écoutez et répétez les phrases. إذن كما أشرنا في الحصص الماضية، فقط هنا الأصوات الملونة باللون الأحمر والأزرق منطوقة، الملونة باللون الأسود غير منطوقة كما تلاحظون هنا. إذن فقط هذه الطريقة ستمكننا من النطق الجيد أو للكلمات، وكذلك كيفية كتابتها. وهنا كذلك سنتعرف على الأصوات المنطوقة والغير المنطوقة. إذن سنقوم بترجمة هذه الجملة إلى العربية. استمعوا وأعيدوا الجمل. écoutez et répétez les phrases. استمعوا وأعيدوا الجمل. إذن الجملة الثانية: je voudrais poser une question. ترجمتها: أريد أن أطرح سؤالا. je voudrais poser une question. أريد أن أطرح سؤالا. je voudrais poser une question. Écoutez et répétez les phrases. La première phrase. La deuxième phrase: je voudrais poser une question. الجملة الثالثة: qu'est-ce que ça veut dire? 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 إذن ترجمتها بالعربية: ماذا يعني هذا؟ Qu'est-ce que ça veut dire? ماذا يعني هذا؟ Qu'est-ce que ça veut dire? ماذا يعني هذا؟ جملة ثالثة: Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? ترجمتها: ما هذا؟ Qu'est-ce que c'est? ما هذا؟ Ça se prononce. جملة خامسة: ça se prononce comment? Ça se prononce comment? ترجمتها: كيف ينطق هذا؟ كيف ينطق هذا؟ Ça se prononce comment? Ça se prononce comment? كيف ينطق هذا؟ إذن جملة سادسة: je ne comprends pas. je ne comprends pas. لا أفهم. إذن هنا الفعل مترجم إلى لا أفهم في الحاضر. je ne comprends pas. je ne comprends pas. لا أفهم. جملة سابعة: je n'ai pas bien compris. je n'ai pas bien compris. je n'ai pas bien compris. هنا مصرفة في الماضي. لم أفهم جيدا. لم أفهم جيدا. جيدا bien. Vous pouvez expliquer encore une fois. Vous pouvez expliquer encore une fois, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous pouvez expliquer encore une fois, s'il vous plaît. Vous pouvez expliquer encore une fois, s'il vous plaît. هل يمكن أن تشرح مرة أخرى من فضلك؟
هل يمكن أن تشرح مرة أخرى من فضلك؟ تاسعا je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. ترجمتها لا أفهم ماذا يجب فعله. لا أفهم ماذا يجب فعله. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. عاشرا est-ce qu'il y a des devoirs? Est-ce qu'il y a des devoirs? Est-ce qu'il y a des devoirs? هل هناك Est-ce qu'il y a des devoirs? Est-ce qu'il y a des devoirs? Est-ce qu'il y a des devoirs? هل هناك واجبات? Est-ce qu'il y a des devoirs? Est-ce qu'il y a des devoirs? هل هناك واجبات؟